हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सकाळु सकाळु आउ देखंतु मु एबे जीबी नदी मु ब्रश कर सारची तापरे भजा रोटी मु खाई नेबी तापरे मु जीबी नदी को बुलिया पाए पुष्पा आय एडा पुष्पा आसला देखंतु जीवा कुआडे जीवा नदी नदी कोन पे जीवा गाधेबा पे गाधेबा ठीक बुलीते जीवा आउ चलंतु मु देखेबी नदी देखो मामा को देखो कौन कर मामा हाय कर दियो मामा मामा हाय कर दियो कौन खाऊ मामा आलू देखो सी भजा नहीं कि बसी खाऊची भजा पाठ पढ़ी सार पाठ पढ़ी सार तापर कौन कर खाऊ गुड मॉर्निंग कह दियो गुड मॉर्निंग भल से कह चलो जीवा खाईदबा कंतु रुटी आलू भजा मु खाऊची मामा खाली आलू खाइब भजा खाइब रुटी खाइबनी कौन चलो नदी केते पानी आसी देखिवा कड़े से ताल गछ गोला ताल देखंतु से जाऊँ से ताल गछटा अच्छी ना ताल पड़ी से ताल भी गला सेपटे नदी जीवा ये देखो ताल पकड़ आसला सी नटार डर लगुनि नटार बस रखीदी क्या आसे छिड़ाई सी ताल रखापी जा आसिले जीवा नदी को आउ जदि मो भिडियोटी भल लगुच लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ जदि मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलिए आउ आज गोटे नुआ जिनस आसी रोसे गाधे के आसिले रोसे करके मुझे खरा देखु ये देख सब गाई मैंने ये चरुचंती कादो देखु रास्ता देखी मोबाइल देखना पड़ू देखिक आसबू पहुँचीगला टिके नदी नदी पहुँचीगला कंतु नदी पूरा कादुआ पानी ना आ तू तो एतकी टिकेटा पशिगला पूरा बुड़ी दो सफा पानी गाधे तो भल लगे फुल नदी पलि आसला आम देखु नदी पानी पूरा गुड़िया गाधेले देखु आम छतु आनी रुटका छतु आया आज तरकारी बनवा देखु काटी नेली छोट छोट कर काटी नहीं भल सफा कर नहीं धोईकी किसी आलू नहीं आलू काटी नहीं देखु पियाज पियाज बेसिक दबा देले तरकारीटा भल लगे देखु पियाज किसी नहीं चलतु तरकारी करवा तेल गरम हो गलानी देखु ये पकईदे टे सोरिष तेजपत्र और सुखिला लंका पकईदेली भल से भाजी ना
तेल ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶିକି ପକାଇବେ ହେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶୀ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀ ବେଶୀ ପକାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ଛତୁ। କୋଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେଇକି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଛତୁଟା ନାଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଛତୁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଆପଣମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଳୁ ବି ଭାଜିଦେବା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ବାଟି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚକୁ ଟିକେ ବାଟି ଦେଇଛି, ଏଇଥିରେ ପକାଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଗୋଲମରିଚକୁ ବାଟିଥିବ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଯେମିତି କଷିଦେବା। ଏଇଥିରେ ମସଲା ପୁରା ଭଲସେ ମସଲାଟା ଭାଜିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ପକାଇ ନେଲେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଏବେ କଷିଦେବା। ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷିବା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ଦେବା। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବ। ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନେଇ ଆସିଛି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଛି ଆଜି, ଶାଗ ଭଜା, ଛତୁ ତରକାରୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଚାର, ଆଉ ମାମାର ଡାଲି ହେଇଛି। ସେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇବ, ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଶାଗ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ